अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी कुरान सीखने की क्लास 5 है सूरतुल बकरा की। तो आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 को। आयत है इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। तो तर्जुमा है इन्ना बेशक अल्लज़ीना जिन लोगों ने काफरू कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअंज़रतहुम खा आप उन्हें डराएं, अम या लम न तुंज़िरहुम डराएं उन्हें, ला युमिनून ईमान ना लाएंगे। तो सिंपल तर्जुमा है बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया या जिन्होंने इनकार किया उन पर बराबर है खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डराया हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ उन काफरों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने तय कर लिया था कि इतने ही वाज़े और रोशन दलाइल उनके सामने आ जाएं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान नहीं लाएंगे। तो इस आयत का मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफरों को डराएं या ना डराएं, दलाइल पेश करें या ना पेश करें, उन्होंने तहिया कर रखा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे तो वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अब हम चलते हैं मजीद डिटेल की तरफ। सबसे पहला वर्ड क्या है? इन्ना। इसका मानी जो है वो है बेशक, इंडीड। और आपको पता है कुरान पाक में कोई भी वर्ड हो वो इस्म होता है यानी कि नाउन, फेल होता है यानी कि वर्ब, हर्फ होता है यानी कि पार्टिकल। अब इन्ना क्या है? इन्ना हर्फ है यानी कि पार्टिकल है। कौन सा हर्फ है? हर्फ मुशब्बह बिल फेल है यानी एक्यूजेटिव पार्टिकल है। इसको मुशब्बह बिल फेल क्यों कहते हैं? ये फेल की शक्ल के होते हैं। जैसे फेल में 3 हर्फी होते हैं वैसे ही इन्ना में भी देख हमजा नून नून तो 3 है, तो ये फेल की शक्ल के हैं, तो इसलिए इनको मुशब्बह बिल फेल कहते हैं। ये आने वाले इस्म को जबर देते हैं। अब देखें इन्ना के बाद जो आने वाला इस्म है वो क्या है? अल्लज़ीना। अब नून के ऊपर जो जबर आ रही है वो इसलिए आ रही है कि पीछे इन्ना खड़ा हुआ है, हर्फ मुशब्बह बिल फेल खड़ा हुआ है, तो हर्फ मुशब्बह बिल फेल आने वाले इस्म को जबर देते हैं। टोटल 6 रूफ मुशब्बह बिल फेल है, इन्ना, अन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाल्ला। तो 6 में से कोई एक भी आएगा, उसके बाद जो इस्म आएगा उस पे जबर होगी, और इन 6 को क्या कहते हैं? हरूफ मुशब्बह बिल फेल, यानी फेल की शक्ल से उनकी मुशाबियत है। अल्लज़ीना वो जिन्होंने, दोस्त हो, और ये क्या है? ये इस्म है यानी कि नाउन है। इसमें मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल जमा मुज़क्कर है। आपको इसमें मौसूल का टेबल नजर आ रहा है, इसमें अल्लज़ीना यूज हुआ है यानी इसमें मौसूल जमा मुज़क्कर, वो सब जिन्होंने। उसके बाद है कफरू यानी कि कुफ्र किया। अब ये जो वाव अलिफ आखिर में होता है, फेल के आखिर में वाव अलिफ होता है, इससे मुराद है सब, यानी सब ने कुफ्र किया, डिसबिलीव्ड। तो इसका जो मादा है, रूट है, वो है का फा रे, और ये क्या है? ये फेल है यानी कि वर्ब है। और फेल कौन सा है? फेल माजी जमा मुजक्कर गायब है, और इसका माद वो कफरा यकफुरु कुफरन यानी कि बाब नसरा यंसुरु है। उसके बाद है सवाउन यानी कि यकसा या बराबर है, इज सेम। इसका जो मादा है, रूट है, वो सीन वो या है, और ये इस्म है यानी कि नाउन है, इसमें मस्दर है। उसके बाद है अलैहिम, ये 2 वर्ड है अला और हिम। तो इसका मानी है उन पर यानी कि टू देम। तो अला क्या है? वो हर्फ जार है यानी कि प्रेपोजिशन है, और हिम जो है वो इसमें ज़मीर है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब। तो इसमें ज़मीर का टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें हिम यूज हुआ है यानी कि इसमें ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब, उन सब पर। तो हर्फ जार के बाद जो अगला वर्ड होता है वो मजरूर होता है। अब हर्फ जार अला के बाद ये जो वर्ड है ये मजरूर है, और ये 2 वर्ड मिलके मुरक्कबे जारी बना रहे हैं। हर्फ जार और मजरूर मिलके मुरक्कबे जारी बनाते हैं। उसके बाद है अनजरतहुम। तो ये क्या है? ये 3 वर्ड है, एक आ और एक अंजरता और एक हुम। तो ये 3 वर्ड हैं। इसका मानी है खा आप उन्हें डराएं, वेदर यू वांट देम। तो इसका मादा जो है वो नून जाल रे है।
اور حمزہ جو ہے وہ حمزہ استفہامیہ ہے یعنی کیا، اور انذرتا وہ کیا ہے، ورب ہے یعنی کہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر جمع مذکر غائب، اور انذرتا یہ کیا ہے، یہ باب جو ہے انذر ینذر انذار یعنی کہ باب افعال ہے، تو اس کا مطلب ہونا چاہیے آ یعنی کیا، انذرتا کیا آپ انہیں ڈرائیں، لیکن انذرتہم کے بعد ام آ رہا ہے، جب حمزہ کے بعد ام آتا ہے، دیکھیں انذرتہم کے بعد ام آ رہا ہے تو آ اور ام نے مل کے بنایا خا، یعنی خا آپ انہیں ڈرائیں، اور آپ کو انذرتا کا ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس فعل ماضی واحد مذکر حاضر یا انذرتا یوز ہوا ہے، اس کے بعد ہے ام یعنی کہ یا، اور ام کیا ہے، وہ حرف ہے یعنی کہ پارٹیکل ہے، حرف عطف ہے یعنی کنجکشن ہے، اور حمزہ اور ام نے مل کے مطلب بنایا ہے خواہ، ورنہ حمزہ کا مطلب ہے کیا۔ اس کے بعد ہے لم تنذرہم، یہ بھی 3 ورڈ ہیں یعنی کہ لم پھر تنذر اور پھر ہم، نہ آپ ڈرائیں انہیں یعنی not you warn them، اس کا مادہ جو ہے وہ نون زا را ہے، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے یعنی کہ ورب ہے، فعل مضارع منفی بالم واحد مذکر حاضر ہے، اور ہم جو ہے وہ اس میں ضمیر جمع مذکر غائب ہے، لم فعل مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، لیکن لم کی وجہ سے مضارع ماضی میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی نہ آپ ڈرائیں انہیں، رے پہ جو جزم ہے وہ لم کی وجہ سے ہے، دیکھیں تنذر رے پہ جو جزم ہے وہ لم کی وجہ سے ہے، لم مضارع کو جزم دیتا ہے اور ماضی منفی میں کر دیتا ہے لم، لم تنذرہم، تا جو ہوتا ہے شروع میں یہ آپ کی علامت ہے یعنی حاضر کی علامت ہے، فعل مضارع منفی بالم واحد مذکر حاضر یعنی کہ آپ، تنذر، اور ہم کیا ہے انہیں، ہم نہ تنذرہم تن آپ ڈرائیں ہم ان سب کو انہیں، اس کے بعد ہے لا یؤمنون، لا نہیں، یا جو ہو شروع میں وہ کی علامت ہے یعنی غائب کی علامت ہے، واو نون جمع کا، جمع مذکر غائب، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، not they believe، اور اس کا مادہ جو ہے وہ حمزہ میم نون ہے، اور یہ فعل ہے یعنی کہ ورب ہے، فعل مضارع منفی ہے، جمع مذکر غائب، منفی کیوں ہے کیونکہ لا لگا ہوا ہے، اور اس کا باب جو ہے وہ آمن یؤمن ایمانا باب افعال ہے، واو نون جمع کا، یا شروع میں ہو تو وہ یعنی کہ غائب کی بات ہو رہی ہے، اور لا جو ہے وہ نہیں یعنی کہ منفی کی بات ہو رہی ہے، اگر شروع میں تا ہو تو وہ حاضر کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ آپ، دیکھیں واحد مذکر حاضر، اور ہم جو ہے وہ سب۔ تو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا، میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا ڈیفینیٹلی جواب دے دوں گی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اوکے پھر اللہ حافظ۔